حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی مبارکہ دے وچ آپ دے اتے بہت بڑے بڑے امتحانات اور آزمائشاں آئیاں، اور ہر امتحان ہر آزمائش دے وچ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا توکل رب تعالی دی ذات دے اتے بھروسہ آپ نے مضبوط رکھیا، اور کسی ایک موقع تے بھی آپ دے قدم ذرہ برابر بھی لڑکھڑائے نہیں۔ آپ دی سیرت مبارکہ سانو یہ سبق دے رہی ہے کہ اگر تسی اللہ تعالی دی ذات مبارکہ دے اتے اپنا توکل اور بھروسہ مضبوط رکھو گے تو اللہ تعالی دی مدد ہر قدم تے تانوں شامل حال ہوے گی، اور دنیا دے کسی بھی میدان دے وچ ہار تہاڈا مقدر نہیں بنے گی، بلکہ ہر میدان دے وچ کامیابی تہاڈے قدم چومے گی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر مبارک جدوں 18 سال ہوئی اور آپ نے بتاں نو توڑیا تو آپ دے واسطے بہت بڑی اگ تیار کیتی گئی، معاذ اللہ اللہ تعالی دے نبی نو جلان دے واسطے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے امتحان دے وقت بھی آپ نے اللہ تعالی دی ذات دے اتے اپنا توکل مضبوط رکھیا، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور عرض کیتی کہ اگر میرے لائق کوئی کام ہوئے تے حکم فرماؤ، اور یقیناً حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے انہوں نے عطا کیتی ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کہندے تے وہ دریاواں دا رخ بھی اس اگ وال موڑ سکتے سن، یا ایک پر مار کے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس اگ نو بجھا سکتے سن، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنے بڑے امتحان دے وقت بھی یہی جواب دیتا کہ اج مینوں تواڈے تو کوئی حاجت نہیں، جس دی مرضی دے نال جس دے حکم دے نال میں اس حالت دے وچ پہنچیا ہاں وہ میرے حال نو خوب جاندا ہے۔ اور جدوں آپ نے توکل اپنا مضبوط رکھیا رب دی ذات دے اتے، اللہ تعالیٰ نے وہ اگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے واسطے گلزار بنا دیتی۔ پھر جس وقت 99 سال دی عمر دے وچ اللہ رب العزت نے آپ نو خوبصورت بیٹا عطا کیتا، اور اس بیٹے دے نال آپ نو محبت بھی بڑی ہے، پیار بھی بڑا ہے۔ اج 10-12 سال تو بعد اگر کسی نے اولاد ہوئے شادی تو بعد، وہ اولاد باقی اولاد دی نسبت زیادہ پیاری ہوندی۔ لوگ کہندے نے کہ یہ منتاں من من کے لیا ہے، دعاواں منگ منگ کے لیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جو بیٹا ملیا 99 سال دی عمر دے وچ، لیکن آپ اس بیٹے نو اور اپنی بیوی نو ایسی زمین دے اتے کہ جتھے نہ پانی دا نشان ہے نہ کھانے دا نشان ہے، بے آبو دانا وادی، اتھے چھوڑ کے آپ جس وقت واپس پلٹن لگے تو حضرت ہاجرہ نے یہی سوال کیتا ہے، ابراہیم اے میرے سرتاج، اے اللہ دے پاک پیغمبر، ایتھے کس دے آسرے تسی سانو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حکم سی کہ تسی خاموش رہنا ہے، کوئی جواب نہیں دینا۔ آپ خاموش رہے،
اور جس وقت تھوڑے اگے ودے حضرت حاجرہ نے پھر پوچھا، آپ خاموش رہے۔ پھر حضرت حاجرہ سمجھ گئیاں اور حضرت ابراہیم دی بارگاہ وچ عرض کر دیاں کہ کیا اے اللہ تعالی دا حکم ہے کہ سانو اس جگہ تے چھوڑ کے جایا جائے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان والی اشارہ فرمایا، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ نے کیا جواب دیتا؟ آپ فرمان لگیاں اگر اے اللہ تعالی دا حکم ہے پھر سانو یقین ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کدے بھی سانو ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام جدو 10 یا 13 سال دی عمر تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ دی طرف حکم آ گیا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے نو ذبح کرو، اور اپنے ہتھی ذبح کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو لے کے قربان گاہ وال جدو جا رہے نے، مینا وال جا رہے نے، تو راستے دے وچ ابلیس لائن نے روکن دی کوشش کی تھی۔ مختصر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نو اے فرمایا کہ اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام، بے شک میں خواب دے وچ ویکھیا ہے کہ میں تینوں ذبح کر رہا ہاں۔ فانظر ما ترا، بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیتا، اے ابا جی فافعل ما تؤمر، جو تانوں حکم دیتا گیا ہے تسی او کر گزرو، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب تسی دیکھو گے کہ جدو تسی مینوں چھری تھلے لٹاؤ گے تے مینوں صبر کرن والیاں وچوں پاؤ گے۔ تو میرے دوستو یہ سارے واقعات سانو یہ دس رہے نے، چاہے امتحان جتنا بڑا ہوئے، چاہے مشکل جتنی بڑی ہوئے، چاہے پریشانی جتنی بڑی ہوئے، ہمیشہ اپنے رب تعالیٰ دی ذات دے اتے بھروسہ رکھو، توکل رکھو، اللہ تعالیٰ تو انو کدے بھی ضائع نہیں ہون دے گا۔ اللہ تعالیٰ کدے بھی تو اڑے نال کوئی ایسا معاملہ نہیں فرمائے گا۔ تسی رب تعالیٰ دی ذات دے اتے توکل مضبوط رکھو۔ حلیات الاولیاء دے وچ آندا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دوواں صحابہ دی آپس وچ ملاقات ہوئی تے ایک نے دوسرے نو کہا کہ ساڈے وچوں جیڑا بھی پہلے فوت ہو جاوے نا تے اپنی وفات تو بعد دوسرے دے خواب دے وچوں آ کے دسے گا کہ رب تعالیٰ نے او دے نال کی معاملہ فرمایا ہے، خواب دے وچ آ کے دسے گا۔ مختصر ہے کہ انہاں دے وچوں ایک دا وصال ہو گیا، ایک دی وفات ہو گئی۔ کچھ عرصے تو بعد دوسرے دے نال خواب دے وچ صحابی رسول دی ملاقات ہوئی، پوچھیا کہ تواڈے نال رب تعالیٰ نے کی معاملہ فرمایا ہے؟ تو جواب دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دیتی ہے۔ پوچھیا کہ سب تو زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو تواڈے وال نظر کرم فرمائی، مہربانی فرمائی، تواڈے تے رحمت فرمائی، کس عمل دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے تواڈے تے سب نالوں زیادہ رحمت فرمائی ہے؟ تو جواب دیتا کہ اللہ تعالیٰ دی ذات دے اتے توکل، او دی ذات دے اتے بھروسہ، فرمایا جتنا کرم اس عمل دی برکت دے نال رب تعالیٰ نے میرے تے فرمایا ہے، کسے اور عمل دی وجہ تو اتنا کرم نہیں ہویا۔ تو
مختصر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اے واقعات سانو یہ پہ دس دے نے کہ تسی اللہ تعالیٰ دی ایک تے رضا اور رب تعالیٰ دی خوشنودی تہاڈا مقصد ہونی چاہیے۔ میاں محمد بخش کھڑی شریف والی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ جے تو یار نو راضی کرنا، جے تو یار نو راضی کرنا تا مرضی ویخ سجن دی، جے تو اپنی مرضی لوڑے تے انج نہیں ہوں گل بندی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ دی مرضی ویخ، رب تعالیٰ دی رضا ویخ، رب تعالیٰ دی خوشنودی دی طلب رکھ، جستجو رکھ، اور اللہ تعالیٰ دی ذات دوتے توکل اور بھروسہ اپنا مضبوط رکھ، رب تعالیٰ کدے بھی تینوں ضائع نہیں فرما دے گا۔ کسے میدان دے وچ بھی تیرے قدم نہ ڈولن۔ اور پھر ایسے طرح ہی ہویا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لگتے جگر نو جدوں چھری چلائی، آپ نے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، اور روایتاں وچ آندا ہے 70 مرتبہ چلائی لیکن گلا نہ کٹیا، اور وہی چھری آپ نے غصے نال جلال دے نال آپ نے پتھر دے اوتے ماری کہ میں اللہ تعالیٰ دا حکم پورا کرنے واسطے تینوں بیٹے دی گردن تے چلا رہا، تو چل نہیں رہی۔ جدوں آپ نے قوت پیغمبری دے نال اس چھری نو پتھر دے اوتے ماریا تے انہیں پتھر دے ٹکڑے کر دیتے، پتھر ٹوٹ گیا، تے آپ نے زبان حال دے نال اس دے کون پوچھیا کہ پتھر جئی مضبوط چیز توڑ دیتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نازک جہا گلا تو کیوں نہیں کٹیا؟ تو چھری نے بھی زبان حال نال ہی جواب دیتا کہ ابراہیم میں کی کراں، جی میں تسی اپنے رب دے حکم دے پابند ہو، میں بھی اپنے رب دے حکم دی پابند ہاں۔ تسی کہندے ہو کہ بیٹے دا گلا کٹ، لیکن ادھروں حکم آ رہا ہے جنی واری مرضی چلانا تو اسماعیل دے گلے نو ذرا نقصان نہیں پہنچانا، تو نہیں گلا کٹنا، تو نہیں کٹیا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے بحفاظت رکھیا، اور انہاں دی جگہ تے پھر دمبا اللہ تعالیٰ نے جنت جو بھیجیا، اور وہی یادگار اسی ہر سال تازہ کرنے ہیں، لیکن یہ دے وچ جو سبق ہے اور جو ساڑھے واسطے نصیحت ہے انہوں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک تے اے کہ اللہ تعالیٰ دی رضا، اللہ تعالیٰ دی خوشنودی اے ہر قدم تے ساڑھا مقصود ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ رب تعالیٰ دی ذات دے اتے توکل، رب تعالیٰ دی ذات دے اتے بھروسہ اپنا مضبوط رکھو گے تے اللہ تعالیٰ ہر مشکل دے وچوں نکلن واسطے تواڈے لئی راہ پیدا فرما دے گا۔ ایک صحابی کہندے نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن پاک دی ایک ایسی آیت مبارکہ جاننا وا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دے وچ ہر مشکل چوں نکلن واسطے اللہ تعالیٰ نے راہ دس چھڑیا ہے کہ جدوں بھی تانوں کوئی مشکل بنے، جدوں بھی تانوں کوئی پریشانی بنے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل چوں نکلن واسطے وہ دے وچ راہ دس چھڑیا ہے، ہر مشکل چوں نکلن واسطے وہ آیت مبارکہ کافی ہے۔ پوچھا گیا وہ کیڑی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جڑا اللہ تعالیٰ دی ذات دے اتے بھروسہ رکھے گا، رب تعالیٰ خود فرما رہے ہیں جڑا اللہ تعالیٰ دی ذات دے اتے بھروسہ اور توکل رکھے گا، اللہ تعالیٰ او دے واسطے راستہ پیدا فرما دے گا، او دے واسطے راہ ہموار فرما دے گا۔ رب دی ذات دے اتے بھروسہ رکھو، رب دی ذات دے اتے توکل رکھو۔ اے طرح جناب علی چھوٹی جی مشکل آؤندی لوگ گلے شکوے شروع کر دیں، چھوٹی جی پریشانی کوئی امتحان آ جائے تے لوکاں دے جناب علی نظریات بدلنے شروع ہو جاندے، لوگ پریشانی شدید دا شکار ہو جاندے نے۔ لیکن یاد رکھو کہ اے انبیاء کرام دی سیرت سانو دس رہی ہے کہ تسی ہر حال دے وچ اگر اللہ تعالیٰ دی ذات مبارکہ دے اتے تسی بھروسہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل چوں نکلن لئی تواڈے واسطے راستہ پیدا فرما دے گا۔ ایک قربانی ہوے، پھر ایک قربانی ہوے کہ جڑی حجۃ الوداع دے موقع تے میرے تواڈے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں جناب علی حج کرن دے واسطے مکہ شریف تشریف لے آئے نے،
100 ऊंट कुर्बान करने दे वास्ते मेरे आका अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा तो नाल लेके आए ने। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तवाफ भी कीता, सफा मरवा दी साई भी कीती। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफा मरवा दी साई करन तो बाद और जनाब अली तवाफ करन तो बाद बाकी अरकान अदा करन तो बाद नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों मिना दे मैदान विच पहुंचे ने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानियां नु अपने ऊंटां नु जनाब अली ज़बह करन दा इरादा फरमाया है। जदों आपने अपने हाथ मुबारक दे विच छुरी पकड़ी है, रिवायतां दे विच आउंदा, सीरत ते हदीस दियां किताबां दे विच आउंदा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जदों कुर्बानियां नु ज़बह करन दा जनाब अली इरादा फरमाया है ते ओ जेड़े ऊंट कुर्बानी करन वास्ते कितार दे विच खड़े कीते गए सन। सीरत निगार लिखदे ने एक दूजे नु धक्के मार के अगे अगे आके अपनी गर्दन हुजूर दी बारगाह विच पेश करदे सन कि पहले मेरी गर्दन नबी कायनात कटणगे। अपनी गर्दन अगे वध वध के ते ओ पेश करदे सन कि पहले मेरी गर्दन कटी जाए, पहले मेरी गर्दन कटी जाए। ये ऊंट ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अजमत तू कुर्बान जावा। मुस्तफा दी शान वेख ले, ते खोल के कुरान वेख ले। मुस्तफा दी शान वेख ले, ये खोल के कुरान वेख ले। आप जैसा और कोई नहीं, आप जैसा और कोई नहीं। पावे सारा ही जहान वेख ले, तू सारा ही जहान वेख ले। तो ये मेरे आका अलैहिस्सलाम दी शान है कि ऊंट भी अगे वध वध के अपनी गर्दन मेरे आका दी बारगाह विच पेश कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह पहले मेरी गर्दन कटी जाए, पहले मेरी गर्दन कटी जाए। तो मेरे दोस्तों, अज दे दिन दा यही सबक है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी सीरत नूं अपना लो, अपना ताल्लुक इस्लाम दे नाल मजबूत कर लो। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु आप जा रहे ने मुल्क शाम और आप दे नाल हजरत अबू उबैदा भी ने ते एक सवारी है सिर्फ कोले। हजरत उमर बिन खत्ताब पहले सवार होंदे ने, फिर दूसरे अपनी वारी चो सवार होंदे ने, फिर वो उतर जाते हैं, हजरत उमर सवार होंदे ने। जिस वक्त जनाब अली उस मुल्क के करीब पहुंचे ना, एक जगह ऐसी भी आई कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दी वारी मुक गई, दूजे सहाबी दे सवार होने दी जनाब अली वारी आ गई। हजरत उमर ने उन्होंने सवार किया और अगे जनाब अली एक ऐसी जगह आ गई कि जिथे चिकड़ बने सी। तो हजरत उमर ने अद्धी दुनिया का बादशाह आपने जनाब अली अपने नालैन मुबारक उठाए और उठा के अपनी बगल दे विच रखे और आप अगे अगे सवारी दी मुहार पकड़ के चलन लग पे। हजरत अबू उबैदा अर्ज करते हैं, हुजूर या अमीर अल मोमिनीन, ये लोग वेखणगे ते की गल्लां करनगे, तुसी मेहरबानी फरमाओ ना, तुसी सवार हो जाओ ऊंटनी दे उत्ते, सवारी दे उत्ते, और मैं पैदल चल लन्ना वा। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस मौके ते खूबसूरत अल्फाज इरशाद फरमाए। आपने फरमाया कि असी ऐसी कौम सा कि जिन्हां दी कोई इज्जत नहीं सी और पस्ती दे शिकार सा। फिर अल्लाह दे महबूब आए और आपने दीने इस्लाम सानू अता फरमाया। फरमाया जदों असी दीने इस्लाम दे नाल जुड़ गए, अल्लाह करीम ने सानू इज्जतां अता फरमाइया, बुलंदियां अता फरमाइया। फरमाया हुण अगर असी इस्लाम तो हट के, इस्लाम तो हट के, इस्लाम नू छड्ड के ते असी इज्जत तलाश करन दी कोशिश करांगे, जलील हो सकने आ, इज्जत नहीं मिल सकती। इज्जत उदू ही मिलेगी जदों मदीने वाले दे इस्लाम दे नाल असीं अपना ताल्लुक मजबूत रखांगे। इस वास्ते दीने इस्लाम दे विच रवोगे, दीने इस्लाम दे नाल अपना ताल्लुक मजबूत रखोगे, दिलो जान दे विच इस दीन नूं वसाओगे कि जिस दीन दी खातर नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इतनियां सौबतां बर्दाश्त कीतियां। और तुसी खुद अंदाजा करो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਬਾਰਕਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੀਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ दीन साढ़े तक सौखा नहीं पहुंचया। आप दी विलादत दा वाकया मैं जुमे दे मौके ते बयान कीता सी कि कितने बच्चे नमरूद ने कतल कराए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू बचाण दे वास्ते आप दी वालिदा ओ आबादी तो दूर जनाबे अली उन्हां नू एक गार दे विच छोड़ आईयां और गार दा मुंह बंद कर आईयां और उत्थे जाना दुध पिला के फिर आ जाना। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थोड़े जवान होए और आपने जनाबे अली जदों उन्हां दी बुत परस्ती दे खिलाफ आवाज उठाई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जदों दावत तौहीद दिती ते उस वक्त उन्होंने आप दे वास्ते अग्गां बालियां, आप तो जनाबे अली तरह तरह दे मजालिम और तरह तरह दियां तकालीफ दित्तियां गईयां और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर तकलीफ नू बर्दाश्त कीता ताकि अल्लाह दे दीन दा परचम बुलंद हो जाए। और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे इम्तिहानात जिहड़े मैं बयान कर चुकिया वां कि आपने अपने बच्चे नू अपनी बीवी नू ऐसी वादी दे विच छोड़िया, वो भी अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल कि जिथे अज मक्का शरीफ आबाद है, जिथे जनाबे अली जाने और असी आबे जमजम पीने और लैके आने और बरकत दे वास्ते जनाबे अली असी उन्होंने पीने और आबे शिफा समझने ये ओ आबे जमजम है। ये जनाबे अली सानू एक पैगाम दे रहा है कि अल्लाह दियां प्यारियां ने कितनियां मुश्किलां बर्दाश्त कीतियां ते तां दीन दा पैगाम अगा उम्मत तक पहुंचा है जी। तो इस वास्ते अज अगर हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु दा फरमान याद रखो कि अज अगर उस दीन तो मुंह मोड़ के उस दीन नू कंड करके ते किसी होर गैर दे तरीके दे नाल अगर जनाबे अली इज्जत तलाश करने की कोशिश करांगे और गैरां दे तरीके अपना के असी समझांगे कि असी इस तरीके दे नाल साडी मुआशरे दे विच इज्जत बन जाएगी, असी जनाबे अली साडा स्टेटस जिहड़ा है आला हो जाएगा, सानू जनाबे अली फलां चीज मिल जाएगी। तो याद रख लो हजरत उमर ने वो 1400 साल पहले ये फैसला फरमा दिता कि दीने इस्लाम तो मुंह मोड़ के इज्जत नहीं पा सकते, जिल्लत मिलेगी, इज्जत ओनू ही मिलेगी जेड़ा मुस्तफा करीम दे दीने इस्लाम दे नाल जुड़ जाएगा, जेड़ा इहदे नाल अपना ताल्लुक मजबूत कर लेगा। इस वास्ते दुआ है कि अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूबे पाक